Ezersten meshi surt. So so yazin o комментарий то yazin усайда вадилан. Мерзавец да, на Кремлевский да. Красная площадь 9 урочьяш. Каш дубов. Патриотч. Сосе говори до цауш лира фудо. Москва до Красная площадь 9 до Кабелдеш. الله لا да. Я и вообще юхал дело да. За 100 километров даже. Тогда да. Заявцы. Знание и выдвижение. Трансляцию, я говорю. Facebook. Легинцы тут чего вы на вас. Из-за Аслан. Трансляцию штука. Сом цен на ценнице отучил. Начисто да, скажу. Б ночь дома магайтела, да? Другим ником зайди. Ja, istam страница не Малайсия дона, Сопянца дона, шоз IP хистела. По IP мгор дата цензур минуту. За IP блокировать ич. Со ашомет полностью блокировать это дон. Именно до радиус. По провайдера дона, сумел лошадь бо. Им це дворця до. Просто це даган до. То що меление материалом. Дага дочера, мы видно целись. Только избана эрвальвиш. Вообще я страница. Ноль. От цанкала кариндо деке дагдо, что кира мело дони ая, орган шая. Мышляешь, сади дахка мегидош. От солнечного сплетения аж до мочевого пузыря качества на дахка мегидош, отегна дошло. И серч дона Дачу, адрес. ханкала, я да, ханкала. Ханкальский дачу. It's a Дачу Irish посылки. package to do hot dogs, wild dogs, search there. И search кардякан. Ищешь шах, изображение ума не сяшь, и цветаешь ума не сяшь, что она чудок, стерсаешь. Да, я банты ведь анбахтан. Вы нарушаете правила, да, син, цедон. И что search дальше, а шварто, она с начала войны двинется ходовш. Мирный, тем вай, шарик винолдо. Но она что-то не понравилось там. Или раскш, жалоб, что есть рядом. На месяц банную отрысу. Это уже 4-й банный оксайду. Вот 4-й бан за год. И все. И там наялка, Юрия, то почувалка. Часовая, да? Срок давности даял. А пароля гихушуя может зайти. Мелдук пробовать не знаю. Я срали. Сейчас попробуй. И сошел групп наша сахом кажется, солнце что. Ни одной группы. Просто зайти до луж солнце. Страница Гурьер. Только своих 12 групп Гурьер. Вишта следующего локетия до групп наш Гурьер. Ничего не вижу. Начисто я в этом зале. Сим. А сачадо на ответ трудаться так подходи чуа. Царь ючел дона и предел крайнего лотоса чуадон. Агдок царис. Мирадж алдо. Хадиси чуадок язин. Гушто шихи. Ефраты нили цучур хадох судонер.
Złoto sichur. Lisztu kedo. Onda çuçu davana eze çuçu ado. Amel uçtu çuçini. Шелу объяснить царя, но шендер де. Там не разберешь как и что. Цока, цаол, или акиол. Дюша, совершенно хичуман, ты почодон. Ганнибал Саяхтеш, интересная информация. И ролик хакеры наелерестен шело да. Ожеру алерцу худомельдо. Hem интересно он будет да, теперь. وين يقردوا هم وين سكتت وين وصل دين يعدوش تعدل بعدين لشون سالسيناش أولي أديلا يل هو ينقع يل زنديق شيء رأتي شيء ميل مشركين شيء أدينا خارج أدينا منافق شيء متى إيمان دلين يل مريق تاجله تاشو شيء إسلام دينا تلور دشوا شدينا دا أردور دشوا شدين عندي دا دين عامو يشوف مو نخا يحشون تانا سونا تعني بيحكزوا يحشون إيمان وعدالر شهوة حالدالر كوكتس بلر قلوالر إقيا ويو نسل مستيمهم شلوش تحن دا يشوش تحن خلي شوشم داتي حبوسو الدين شوين حبوسو الدين شو عصرتري حبوسو الدين شو واستر حبوسو الدين شو أربوش نيقش مباش بوزر تدح حلر ولر إقيا ويو أورمان شاشي حالدو شريعة دوزر إسلام دين عامبر تان خط يشوي هم عامدة يشوي هم تل يشوي ودو تبوستينا تبيدو إنش داتوي تأك أرينا داتوي ويقدمش دين دال حيقل دين لوين أدم خش سبتي أحفل إنشاء بو دال أدم ويلي بووك أفلا تعقلون ويل سيوتا حيقل تسغولي نام بو الله طغنا قاعون قد دياتي مالك بوت تعاهما حجوش بات صبو الله وينقل تعبوت هما تسغيل سندوي وسبحان الله تومن كلن دوي الله دال تومن كلن مراتوي أبوسو دين دوش إيه بدي عيالان ديل ماستر وشو عاد داخل لك حياتك هاي ديل ماستر عيالان Vendetta Afganistani ulit şeriş afganski gorodir. Ara ol met kir. Ayzen. Захезер он то, дин до, ширк до. Мне показало, Allah, что да. он по афганской улице, там афганцы ездят на машинах, афганистане ездили, Сомали ездят, и волметка, Бог ест. Бейсбол, социалец нахуй, настолько, да на самом деле, шкит шбатвиш, или настолько лицемерный нах, бувай нох чуа утцолца, лицемерный нахер балах. Дагди андацу, ну настолько быть лицемерным, я дедуизм, бадак деда. Не причисляйте к Аллаху других божеств. Не причисляйте Бог. Ляча, ты я чуделом до. Саватин, огр, био, кефир, шут, чахавина, за пазух у кефиров, за босов, дануэ далс, шин халга, я. Салаха яхца. It's not. Наплевать на этого Аллаха, нагло лицемерить, я что, Европе, вахи. موريتانيا هو يريس يوم كي سكويتشل موريتانيا لموريتانيا لأفغانستان يريس ну قيموخرو اشتخبر دويتشو ترقمي شعيرو على خيتشوش логика подскажет, что или в Мавритании, или в Афганистане живет этот человек. Не, вся жестких речь, Эритрея, Шудон. Вообще жесткий он, Шудон, и Эритрич. Явно в Эритрее. Йо, биохом вендетта, что не меркал, что мухи,
والله يا أخي идиотي. Сейчас садится мяч. Разнесся мяч, идиотي. Первый закон Аллаха нарушить дикцию до. Все прощу. Прелюбодейство прощу, пьянство прощу, все, что угодно прощу, только дона ради дона меня дон. Не причисляйте ко мне другого божества Бог. Шляча, чувячу дон. Аллах. Дал Аллах Бог. И мада, только вообще проститься дит. Векел арда варта, шаду, она жижал ты уч. Когда как он сам нуждается в большой помощи. Аллах жестоко вагвир Багдона, o dünyada doştu, отцол долхи, цунга досандо, богоду, багайваш и богоду. Мало тебе остава дона, дождуй медь, а даже не дождь, а медь. Медь дух царька дышит, и лаладо, и богоду. Мало тебе вошло. Дурак, да? Сам себя до угоняет в ад. Причем надо дин анди боши на цокр. Это меди дона ночи матано, це гумся мою тіш. Дети дуй сада, дети сіли броду. Соно гуа, Тест. І олшазішон. Du بعروسه دين دلقة تناء نقابل شوي يبلع واتسي تقال نورمال اللي يسخينا بلع مو بيك شيء باهش قالوا اللي شو بصوب دين جيشنا عليه أموني بستجي معاشنا нонсенс. Все-таки интересно жизнь новая прожителям уже. Раз Советский Союз даешь на войну. Россия дона галаку сгущивай. Одноши дона и нанятый идеологии, что она юж, даюш гуштуай. Имс ако yok дона религию бошла, акохум дона вен гуш вайожа. Стадия вен качел шанс. Отца легко до дуняча потрясений, изменений. Не касаясь их, не будучи дона внутри этих всех идеологий, этих всех государственных устройств, видеть столько глобальные изменения в этом мире. А что в жизнь, я чудо. За однотонный, за овидо, надноижен. Чаригица, ленивицош. 100 день сегодня, 100 день завтра, все едино Бог, лишь точь. Война еще глобальное изменение. Да? За что нам такая интересная жизнь? При этом умудряясь не быть то она внутри одной из этих потрясений. А вот зрители, вот стоим и смотрим. Для этого они Делают. где-то Смотри, как все оно рухнуло. Волосок А ведь накрой, говори. люди с другой считали стороны. незыблемые идеи, мироздание стоит на нем. А по сути оказались кривые ноги. Рухнуло разом. Дина сахалс бюшен ай Дальше, дома гушта вишта. сара арболи. И как интересно наблюдать за такими типами, которые несет черти что. Да терпилы вы, терпилы. Даже им конкретизировать, где что-то непонятно. Да. Ишь, он за вас решает, все, вы терпилы. Вы.
и терпите. Уповайте на Аллаха, у вас все будет. Ну, извините меня, а можно мы зрителями побудем? Они пусть уже страдают. Мы-то потерпим, а вот они пусть пострадают. И насколько они будут разочарованы, огорчены и унижены, когда останутся без этой идеи, без этой идеологии. Аллах свят, Он и велик, не позволит этого. Ну, извините меня. Он сам себе дома роет могилу. Не мы, а он. Он роет. Мы всего лишь что? Наблюдаем за этим процессом и всего лишь. Даже они думают, что мы помогаем рухнуть. Но это же неправда. Не мы же создали этот абсурд. И не нам его рушить. Этот сам абсурд сам себя рушит. Если мы всего лишь наблюдаем, мы наблюдатели. И за что нам такая благородная роль? Иду до хатардо. Унделава дала отцов дикана. Просто стоять и наблюдать. Ну и немного комментировать и радировать. Почему не мы внутри всего этого абсурда, того же коммунизма, того же псевдодемократический коммунизм, любой из этих религий, вообще процесс глобального мира влечен. И где не участвуем, но видим, наблюдаем, понимаем, что это все временно. И насколько интересны эти обезьяны, которые прыгают и доказывают, что оно вечно. Как оно может быть вечно, если они вынуждены защищать свою идеологию от людей? Это нам дает вечность, дает прочность, дает качество, дает. Вот тут он обретает форму чего? Ничего абсолютно, пустоты. Слова, 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 которые рухнут в один день. И когда даст. Представь себе, око расписательно, ад, отцо расписательно, рай, отцо расписательно, шадугума просто сворачивается и никому становится не нужной. И эти страх, сильнейший страх, а не от того, что кто-то что-то тут говорит. Конечно, нет, они сами эту неизбежность видят и чувствуют, и боятся ее. Çünkü mayate küacha yara ya адят, яца хадис дат, яца аят дат. Пустота. Сколько бы они ни старались себя заполнить хоть чем-то из этого, не получается. Смешно звучит и безнадежно. Откуда? Это расходись, короче. Воин гушам, да, сердце ахамду. Ни изображения, ни звука. Соедините, айо боша, что зрится они. Здесь картинка. Пять сунумца, говорит, борзук-то ты агуш. Хэш, я Видео, реакция, просто картинка. Меньше сейчас картинка. Сунумца, говорит. Шун говорит, они. ламша, лама, скалдах, дез ма. Гущаться рамстернуться, говорит. Знание гинтига, дагдия сунцу, эллаг. Представить, да,
Простой дона одмах. Ларей еще дон. Знание, узнание, как дона, то чувак. Значит, дона от амел дерсел, адмаля йолчула, лохарюк и знание. От саган дона и подгласные знания ела, чтобы критиковать яш. Цуцуна дона, цаниц бяшкалич, цели духушкалич. Значит, дон, почувствовал боги дон знание на уровень ниже дона, чем знание говорящего человека. Могу так? Шаву шлахта и ал еще смоваться. Он сам принижает своего бога, знание своего бога, сравнивая с знанием говорящего человека о слабости его бога. Царь Маттанца даже дон, будь что ахшмадыс, насколько уязвим их бог, его знание и его мудрость, которую он им дал. Раз один человек, 10 человек, 100 человек, даже миллион человек, разницы нет туда. Могут расшатать. Чумял долгум дона, перебрать, показать, насколько он слаб. То есть та же дона человеческая мысль, не относящаяся никак к какому-либо высокому разуму. То что-то высокий разум дал Харидон, кто бы это понял? Человек бы этого не понял. А раз человек понимает и может шатать, то значит, что там? Обычная человеческая мысль, доступная человеку. Сами же палят дона свою же религию, свои же знания. Тагламадир Шейдин Амди. Царь Шейдин действительно Амда дона. Войну хитал тема будешь бахка бахка дон. Ну да, кишун гучул дон, кимам тона царицу чуая. И знаниями не назовешь. Это все устарело, оно неэффективно, оно не действует, оно практического не имеет никакого эффекта и никакой полезной ценности. Да или знаешь, мы какие-то там времена ими люди пользовались, теперь это вообще не актуально. Это просто история. История человеческой мысли, устаревшая из века в век. Максимум заслуживающая дона место в каком-нибудь музее. Вот, смотрите, какие были мысли, какие были идеи у человечества в данном веке, основанные на веках позже, чем этот век. Можно объяснять ясно. И теперь сравните, на какой уровень развития вышло человечество под данный час, данный момент. А эти носят устаревшие знания выше головы, выше человека. Оно непостижимо, оно вечно Божье. Ну как их еще назвать-то? Ну как не идиоты тогда? Поеду царакой. Аутлашек. Аят барану. Пускай любую страницу откроют, прочтут, как сегодня Иса пришел до нас аэтом, чтобы доказать нам, что Аллах велел нам поститься весь месяц. А при прочтении там не то, что день не определен, там говорится о месяце ниспослания Корана, а не о том, сколько дней должен человек поститься. И самое страшное,
страшное, что двумя аятами вверх говорится о том, что в начале ислама было велено поститься первые 3 дня каждого месяца. И это веление было аннулировано, то есть отменено. А далее, чтобы найти, сколько точно дней мы должны поститься, об этом пока что в Коране не найдено. Лохшбут это ан. Единственное, что на 2 сур, 185 аят Нереза, мы тут читали, но никак не вычитали сколько дней человек должен поститься. Мы узнали много о чем, о другом, но никак о сроке поста. Тора хоббатада этанду отметит Евангелие хоббатада этанду ва Коран хоббатада этанду боцер. Свитки Ибраим получил, свитки Торы, его Тору получил, один Коран получил. Все там есть, но нету того определенного срока, о котором сам Аллах говорит уже ниже. Уже в 185 аяте вам надлежит соблюдать установленный срок. А вот какой установленный срок, пока никто не может найти. Знание с первого раза прочтения ясно, что это просто-напросто набор слов. Будь это сверхразумом, даже я, человек, понимаю, он должен был дать формулу. Вот смотрите, твари мои, даю я вам его 1400 лет назад, и вот с этого момента начинайте отсчитывать каждый месяц каждого года, в каком месяце точно появится Луна, и когда эта Луна уходит, и когда Луна опять появится. Чтобы мы спокойно все эти 1400 лет по сегодняшнюю секунду по этой формуле точно знали, в каком месяце мы постимся, какой день эта Луна появится, и когда будет нам сигнал от этой же Луны, что все, пост закончился. Керидона, вот тогда я был бы шокирован, как это они узнали вот так вот. Yok расчет моется ящик. А там нету этого. Есть слова установленный срок, установленный срок, установленный срок. Ну так установи его. Что это за срок такой? Цана установить иная. Может быть, где-то там в каких-то человеческих трудах, конечно, там будет определенный язык умнож. Извините меня, кто эти люди? Почему они пишут за Аллаха? Кто им дал такое разрешение? Или это новые пророки, или это новые посланники? Кто они? И почему они слышат веление Аллаха? Не сам пророк, не сам Аллах не говорит, а эти слышат. Как они это слышат? Как они это понимают? Обусу блиндош и види. Аяла дел моста вот. Дахлак хаярик дел моста. Аялон аяла.
busul din dalek ko yürü bu Allah sidol se Allah oda ummatına busulna ana da busul din tuğla doyun da yukarıda nice şet hoşmanı yukarıda yoğuyul قطعنا وما داتسا دا قيتي حيوي خلق دعي وقيت فقيتي حي خيرو هوش سندوي ايدش هوش سند خيرو قيتي حي بيمرن هم اوش فوستان قوانتا ابيوغتك خلويز ادايلا هي هم يوي تنفع دين دا داتسنغا اكوات كويس دي دعي غيتي شتسن اقيتشو دوي اش قيل شيء تو شو ليش دات تقاتشو دون je maska yolet edat taqatchu te hum yorit don te turi goreret ye daya shunial redishon asfot wa lokshon do shunial redishon qiyal iblis dien din dadwaqi way hatsana ye shushun yamsh yal redishon way masana yal redishon way qa'adu shun ish hayala ish busul stak sita kedrawat busul din سيدي كي دروات السلام عليكم بصل سيدي كي دروات إيش ديله برنابو إيش كستبو إيش بصل بات إيش ديله يوم شو إيش تأكد شو إتماسك أيوة عن شدات لراينا توا ويرو بيتنا قرواتنا تتعويز هودينا مودينا ديت إيش داشون حمي داس ديت إيش داشون عياري إيش جود عيارش ونقول إني تشتوش عيار إيش كتيب لي ونقع قياج للعيارش السلام عليكم دعياري هم شوي نقول والله وين دا يغزو يرشون دا نكزاني يرشون دعياري هم شوي نقول إيش أقل ماكسيموم ولا إيش حقيقة قوات شوي نقول ماكسيموم إيش ولا إيش وين دعبا صعب بروبليم يحشون سهلة أونش دعبوش قين ده شوي وشو وين دعياري سيارة ديلا يجري الله رئيس خلوش مسألة أنت يدور ناي موسى دي سنة سواء بيونا تانا دوجي شيء زعزق تبيو كمال خش عن بيونا متسوش عشوسو الله بوصل ما طولا دويل الله بوصل دين طولا دويل دا بيمر سيت أمريكي شو خلق من عواقل دا لا كل يلسان دا نعط كل يلسان أدمي نعط كل يلسان مليك نعط كل يلسان آمين يا الله آمين دا بيو يلسان دا تر بركة يلسان دا كل يلسان شو القتال فهم داس دوي إيش تعمل ألدل بيو ملدل هم دوي يرجع حق عليه الصلاة والسلام شو أغلى خلوليس إبراخ السجن عباك سيد محمد شو حد يسويش شو كرو ولا ذات الحمد لله ستوي شخصة شو مرتجات شو سيموش ذات كيسن تعدوش هو دنيا شو تعوها ستوي شخصة دوي ولا بالله سكريات دوي شو صوم ولا что сошел الله нет я уже да что他是一个الله нет я уже شو المرتجات شو قسم برضه شو دعي وجدات شو كرو ده سيسد عدد الطبيعة نوع ستة سوق الله بيعو كيت شو مرتج عيوليش تو نقطة ده الكل شو نعيش ده النعل كلوشون أدمي نعل كلوشون مسو أدمي نعل كلوشون يجري مسنا الله رئيس خلول بديش مليون شانا أنت يا دولار شنصون شو لا مش بقول ده ديك يعني سانتو وي الله ده وهاي باكر الحق ولا نية يعني حق دي كلمة عودو قمي دكتور ديرك ده خجي ليلي على هالشنيد ديون ده تانا ألق قونا باكر العقل Başlık yok başlık. فرانسيخ يعني الله نية يعني هودي شو أفغانستان حيولو تيكل بس الله نية يوقد يوق حيولو تيكل عون Elgetse beanir borgdon o huyahkan tiyaş yakdon dit dizir sodon şa huyahkan don. Ve kelgetse beanir da. خلاص إنك شو كيف خرجي شيء خخ شوارت ده Tünde post tükelo. هغير إيش تعيج ما أرجع دوش دعاء شو مولد مش تعيم موقف بلا بولش Amaç o dindi butu duydu ona
Nära nachträgen. Allah ya. Сатанизм yok, натуральный сатанизм. Я ж ючил сатанизм yok. Mirne religion här. Jo, kvartboxing, jo. Самый иногда. Sen ve hazal gayet yez, dikal gayet yez. Şamel do diknekten de yez. Khetit don işte berzit don. Sen çudijit don boş. Sa amel da üç kvart var da ya. Allah Allah ya. Им не удастся погасить дон свет истины. Цари Työ уже نغليتش نغلوش. Saker heter det. Bu hadiz اللي boş pitushini. Dostan la boş delo pora dünne det. Merakam na çiz düzen ne groş aşkını da yaptım. Ya şu la boş şu Allah bu pideres vay vasa düzen ne groş iş asıl şey. Кстати, Дон, Кирилл Дон, отцуни, заявление Чула Дон, уголовный Дон, расследование есть. Меонсон, призывы к убийству. Ты почему его отрубил голову? А он не верил, что моя религия мирная. Да, велел обсудить, 3 топора. Он, скотина, не верил, что Никелер Дон мирная религия. Цой Дон. Сирсе баквах шо дел ват, отдал гучбош, но бейш, сега дочь хекл. И сега дочь хекл Дон. Сирк днецаш, шам ор да гуч вакш бор бар, мел био догду, мел био ойлнеш Дон, мел Дона قيرمي وأدمشان أدمش نيوك عبيت قيرمي همي دون راس أدونا ساموتsa ال إنيس تقيت أدون إذا دق мou إدون опасный сагмоуис социально опасное существо. Тохор изолировать на цара одиночка чуавальвиш смирительно рубашка и велен. Кормить только Дона через задний проход. Только через задний. Он дальше бот хаялечо, он опять начнет угрожать всем. Действительно опасному шишерю, что она шейна нагана Fessel firma çak modeli. دوشو Озю Хрюль. Да, ты айбетки. день. Целый день дошу. Ладно, он хэш дух, амел дом. Это сейчас я думаю, мать Мать смотреть в любом случае, да. Чем громче собака лает, тем меньше шансов, что она будет кусать. То есть та еще моя внимание на них обращает. Иши религия доллар цахам дагер чвада. Ол Сирии даур мои. Yok euro ya auch. Fransa харяцер петушок бая. Меру их религиозной искренности можно судить по месту их положения. А послушай локации. Да я композицию. Болту не просто. Франция auch. Ой, Франция он открыто призывать к убийству людей, да еще шуи, боково шуис. Французский закон, что мягкий дудон, или дырявый дудон, что можно туда говорить все, что угодно. Ще иш дизер думать вала. Я уже же скоро стеланцем. О, Что мне ждать? Без срока давности. Серьезно призывать убийство людей из-за религиозных или каких-то других взглядов. Я шкал был от 5 до 10. при этом в особо жестокой форме оторвать голову. Представляешь? Оторвать. Им хордина дючаш, умнош.
Я они сосо ТикТок, Инстаграм, часто натыкаюсь на нон-стоп, сон, в моем понимании, бесконечно там иду чашу. Как в день сурка, как ценных он гич. Постоянно лишь картошка, диез, арда диез, можно диез, короче, день защищать, диез, короче, чурвяли, волвели, шукой по всей Франции. Собачьи стаю йог, там баца сучка. Что травить бог дона, и щал стая дона, что-либо дона. Не, вот так, и ролик счастья, вот он стримят бесконечно вечер, включить, допустим, где-нибудь у специалиста, врача, вот ему просто нейтрально показать, а комментарий цедишь, просто показывать, он уже диагноз там поставит. Да ладно. слишком это был. Я сам слишком рановато цейно ниц почувствовать, что, конечно, понимаю, Европа чтит, Великобритания, там, Франция, Швеция, скажем, шариат таул шутига потихоньку, но шариат я чудом, но численность их, как бы вырастает ежедневно, но как-то слишком хуярайз Волтинах. Слишком рано не почувствовали силу. Передозировку сделали. Скажем, слишком вот, пока такие период мой Elde Disney estiga mundus traun, etias mundus traun. Oi представь, oi tā nacht bitten. Jone, oi čua oahoš, noš bies boš, oi tā pituški, šuk pitušice, deš. Представь, да, oi tā, šmu ār lohkarba. Et čogan kalbiač, mire boš, es do deel johar, oi, jete. Hoš hoker человечность, пользоваться друг другом, да, если рамил, что холлурма дуешь уже, это каждый божий день, и французы кварт бок, и нис бэком бош, рамил, что, это обладало, он опыт, да, какая часть общества выходит, да, петушки шнахи, noch махкар, ол. Eens het doos door. Daar geen jelgi onder. Пусть да, тебе есть она, бош, чеч, аж jelgi onder. Проститутка сейчас модер должен цаган а ты что не марка петухи гребаные. Европейский речь батите, что он в буквальном смысле сейчас, то, что они имеют это в виду, в буквальном смысле отрезать голову, там, избить, убить, грабить. Они то имеют это в виду в прямом смысле, а европейцы, они очень такие, они слишком наивные. Да, ты амка будешь, иншаллах. Да, дикам да, каким-то образом, на примере просто не, даже пример приводить еще долго. Франция, ублюдок и учитель квартбетных. И я лично даже вообще как будто это вот никогда не происходило. Вообще игнорировал, полный игнорил. Я пытался вот с коренными шведами что-то. Сейчас ну, у него автоматически вот интерес пропадает к общению полностью. Они в тебе видят как какого-то расиста, вот, исламофоба, короче. Пропаганда. Пропаганда. Спячку будет, там пропаганда. Да. Очень плотно в них вот этот либерализм просел. Вообще молодух, шбатсон. Ну, надеюсь, проснуться. На это потрачены миллиарды долларов. Миллиарды. На это целые институты работали. На это целый русский, международный исламский терроризм спячку увел вот этих европейцев. Что нет, короче, это другой ислам, этот радикальный, этот сорта говна начал разбираться европейцы. Зачем ему это? Чистый ислам – это чистый терроризм. Он его это сам Аллах призывает к террору. Да, терроризируйте их, Боже. Это терроризируйте их. Заставляйте платить униженным состояние дань.
Четвертый суд, 24 насилует ее женщин. Hinza rановато دوشة وير смелость джихад проявлять, пока такие ишь. Конечно, Европа сейчас не в лучшем состоянии, но все равно аж призыв сейчас угроза, что духом да, сказать. Кирмеса гуки камел дешево. Цунюхи, мяло, любой саган кирмил. Без разницы, где он это говорит, да, каждый, кто проходит мимо него, вот отцоёк, да, в стрессовом состоянии, вот, худиду хамаца, мы же не знаем, что от него ожидать. Убийство, и сам же, да, она поверит в это убийство и совершит его в конце-то концов. Хотя, почти, да, она двинул ты отдаться, тига. Этот человек исламофоб. Почему он исламофоб? Почему вы так думаете? Он отказывается, чтобы я ему отрубил голову. Нет бы он отдать голову сам, я был плохим мальчиком. Он уже личный угроз сейчас. Акшется, двигал бить бульбелуш. Он сам двигал ахинак. Что он зикаруаш вачу. Аз иште позже решу. Это решу. Чуа того сам двигал сам угроз не знаю. И угроз как хочешь, что ты позже решу. Просто тут. Ара чу ашол муслим сатуя, не фамилия тиязен, ёшно просто тут. И душун. И уже следующий душун на карнавал. No, šo Berlīnā jau ir гражданство и boš, так dari, kā es stāņas an metu Lorione гражданство attiebā jāskaroč. Двизалш на это угрозу улилер, и мешал, что муджает. Связывал ахкаши. Улацу. С две душу, что да дот их даже, что Аллах это на боше буш. Ахна шеш мадырдал. Нохчан двизал, что угрозу, что Европе хочет, а Европе бадачан. Это, аж sayня, что петушины, что квота мячу, главное квота ми Мухаммед, квота махалицам бахалцы. Это квот мишу петушины угроз, это сове Швейцария, что же гудезо шпиль, лёшин. А что не дута дать, дел да дута дать. Чего бы мне этого не стоило, я вас заставлю заплатить высокую цену. Махаз двизал два, хуам забахт двизал, хуам цахиятон. Я صار نوعش دوزل غير بوشو شو проститут شادر موي чули целил шадвезел бобела шо غير будвезел это на балом забишен двезел это шадвезел боба шадвезел даше он да сам лилди ар петушин динду чули целил шо блюд Butoets TikTok čatā помоложе не восторг отемшен акцентолш Чечения никелш шегар хабаня гражданство я камбош дючи не восвейзером вообще милухаем. из короче Франция уже барту на своем баца это речь случай чего-то стопудово из-за цена я панкийский я иорданский акцент ерсон. Во, Trouble, извините. Sungela eller Петушок, Франция, عينا أو ناس لوشي تونسيا ختن الله رئيس إلى عياق ختن شنو لوكي ورتو ويتشو لوكي سينيسيا ختن لوكي نحن الله رئيس شو شادين دولتش دعوس واشلوخوي الله يا هاي طيب ما عاديس قوبل ديش ما ياتش شو بقوبل تعم ديت ديش انت وش تشتيت لوتش دين از гражданство Хамза, он осек долушло зиды дуаштело. Гражданство хуй аяк цеха. Сейг долушло зиды духош. Да, он даже якой я чего ляч шват, таня кайла уштат кайла табоши. Того кайла со фамилией Тима Алашти. Аз эла со суды ору, полицейский штега суды ору. Следует тельш балур, бу кай запиш яду. Аж хуй рахшу бу мах кахули лашу.
سقوم صار سون قيش قوم صار باش سبال بات نوخ وشا حي لبوي أبلودكي أصلا دعبوشر بوي لوخس أص دوش لوخسون ديل دا لوخ سيبي دلوش دو زيدي لوخس максимальный урон, вред, последствия финансовый, массу кипру. Сейгу махка. То, что мне дозволяет их закон. И закон, что я душ до зиды дух. Зиды дух да мола. Что дует оман, то дэйшн тя, но то дэйши сети полный ом репутации, оман террористщал сети чули лил шачу. Русский Иван задачу выполнять теж. Дерюх. Ja, schon da mögst du das, hast حيست بيش الله. Соцсети говорить и новости, аж венчрена, шега гражданство, я понял, и как-то там опечалиться да дештер от мысли, что у исламиста забрали гражданство, су наоборот, у хаситер, цой элч дела, мадик дуя, говоря, я понял. أسألك سنج الله رئيسي لو يقرأ حياقة تنجنا. Можешь приуныть исламистика гражданство, я понял, хэш, они что халхитари. زون ده خلاص يعني اشتغلنا برود خاصية تنشينا خاصية ديس خنسم شريعة قلت شعير ورسة. Marshall masagi khali wa elchul erders ish ishnet yahso woru der woru der nochchu boxha gezivi nochchu tse bech yash yuleli tsa galdak galdak tsa dik du gad ni khuzi hayaken yo I plastin kal yok yuleli yolum shuy nochchu de tue dat sevish da woru sa woru box خير باش تيسان يوح جيتي يوح جيت شو سو هم دي شو ها هون تيوح شو جيتري سو ليل شو نا جيزي شو نوخشي يلار باش يمشي ياش قميلش دين اخر داتن انت ميازات يوكال ديسن هم اما داتي هلا يزيور حميت شو خايت يوح جيت هادو وجدو ميلو لا وصا يزديو ميلو نوخش يقميل هوشي دي دوتي خاص هون داتي تدار ما تجي أسين ديس قميل دي شو وست كل شو هم ما تباخ هو شيء بيت شو كيسون كيس مليو تجازي إيشتو ويشتو استكو قلت شيء هم ما تميو قلت وستجا نخش يزيريات سون دل هو ركتا بربرمات هرجع زيوي ورش نخش يقوم تياش بيح بالهرمش ورش نخش ياتشنا سودي نخش بيح يشيلهم شو إردو شو هذا أخبوشن تكون مارشوا ميلو ما ستوكاتش ميلو بوهبين ذات ديرو روح ثالث أوردات وي هرجيزي صوت سياح دوي رقحت نشلات ما دار إردوي وكار كويرش ساعات تقوات وفجيزي يوكار شاف جيت يمشي يزيش وده نرمى هنتك يمشي يزير يوتي خاسهم اتل وصلهم يزير يات نرمى هنتك تجيوتهم سوار هندي أجو شيء نري يخشوش ياش قطي وخشوا ديل ودي قيل رواترتي هم دلو داترتي وهديلا شو يحكي أكويرش مو ليلرو شو جازرش دوي شانا يحتاج شو ناخذ اسمي يزير ترتانج إشتو مش دات وده شو يحتقدر يزير أنا ما تكون إيش أقديس واتسون هي بيت بوتش مالي اللي هرم ما قال ما دي إيش تهم أخ ما ناخذ نخشوا إيش هرجيزي هوش قحط نشدات ويلسو Ганнибал, наш вогель. Позволите حجي بكلاريا. إشول نجا. حجروها سويت أحياء تنجرسونا أنا شو حجروك سويت أرويلك. هو كان خايتا بحثو كلني عشو سيرن أرا والسو دينخ والسو هو كان يجيب ما كليروش واتسو جيزرش. هو ده شيء نقطة دقيقة والسو نقطة وبوش والتجوات. تشيء نيات يحدوش نقطة النيات خارجنا. إس نيات يحكي رأكلش تجيزري. تنقطة وبوش والجيزيات سيسوم شيات. شيء نقطة نيات دقيقة شيء لرتدح بوش والش والتجوات. إتعجيزر كير أكلش موليلو. وش جازي ما يندتور على وش قحط مش بدو شو بيت حاجة روسو هو كير بهاي سو كير يوم ويرو ما هوش كله خاوش يسبح كبير بلوش وش قحط نشدو
وش بيحكش يال مايو مسخة دوس موبر شي بتشاق وشي هاو إيت بتشاق تركات تشتي نوكشي قومن يامرتو يناخ مايوش عارف شنوش لو سيوم شي يشيوش ناخ إدوش وش مايو ناخ وكان شو شيستوات ده جماعة شنا كديرون يحكي لش غاسك شو يحكي لش غاسك أخشنا شلوش در وجا عيدو شو دي درش يا عش بدوش هرش عارف شو واحد يش ناخ إدوش سيل وش لو سيومش وش تعال نوكشي إنتريس اتنشين يشومش مايات هرق يزري عدي يحكي خير أم واحد وردرتان أوتوماتش تقولكش دياتش كيكش دوخش كدرش شنوي يغاشك يالبان جار شيء زي كوندوشن شق دقش بس دقش يوم ديلو ياتش صعب موات Ганнибал, и шел на карита коротко. И Адона, хал и это ролик, шери тикток чудон. Хит, шадр дина шоша тяч. И рехи дац, покажно о, дяша, си тикток тона, гин. И дали яхкиш дона, дац яхкадон, абсолютно бесполезно. Чувала, халвала, это комментарий, я zelesi tun sayatron hal тикток, а я это наш дона. Аж мегадар гинз. Но в то время, тем более с TikTok, я зару. А Элло ролик Юла Бюхайо, Ганнибал. И дона, и то амбицион, остой, и цохтя ерюз. Азанюк, масана люкшун, духанизер, Элсон, Хазахезна, лохвар. И карца яша, азан, оказывается, 10-часовой эфир юкахала, и камелдон. Где-то 2,5 часа камелдона, а не за 10 часов. Масага, ладуёх, шакуилаш, концерта я нашел, и он один шакурдон, Тексас. هذا شو وقت تاجين رجل كتيريوسا شو وين بعد جاجوش ده بالنسبة للقيرش ما جي جوش جيتشم صدق ساعة تعالوا تقيش سعودي ما جوش Это кабзонный квартал, парикса может يزعل كوات وشراسة مجرد وش может делать السلام عليكم. سام خا أسدوش دولمان أس واتم سديا تيجو دي حونيت يا وصل أرمي تسوي جدين دا أراب أس تام أخيك سنادت نسون سام حونيت يا حلا حونيت يا بس دي أحسي عليه هنيك قصون حونيت اللي يامرت ويخليك ينسونه هيتش بوتش يامر تانا اشتحبوش سيتواتي خيط بد سيتواتي بد سترايوت دي أشتابياش أرمي ولي سوق نيت يا خيل هون ألش خيل داس دوتش دولم بكنا حالوش وين يحليل ينزم وين هو خلا تاكلش بوجه وبشي ثاني يوم من بالا بات وين اتلدوخ يعني خير اسباق ارمي هيوكشين وسيم سيد بونغود يحسوت افغانستان حجوا شو شون اجس افغانستان يحسون هو خير سو جولس امريكي لدوخ شورس خيتا يليتا شدو اوشين جولس ديتا شدو سيد بونغ كلاس جولس امريكي لدوخ سيغا الدنيا هم شديد ورتسر وها سويتسكي سو ليلو شو خارتو يا دون ديت وركت خير قون اشكول يا دوش وترو دي تا خير الحقيقه بويا تا لو تانا دقبل نوختي مالر دو تا زودري تيجي اي هزيلش نوختي كانال شو دق دش توتو باك بوك ويجو ويش ات كانال شكا دق نوختي بو اكمل كيش خلق دو اي هزلو مليون يرجوش ان اخيات كيف شو هو كانال شو وين لدو ميكس دات أدوات هو الحفرات لا دوس كابيوس كاس أستا متوقعش هنوصل تيش حال دولدير نوختي حال تيش دولدير أنا زيدت نوختي كرخ نوختي خمرشة دات نوختي كره هما دات نوختي ليتوش يات يوكر يتقوم يوكر يوشو لدرم شيء شيء فرق ديالي الخلق تير يتس إدو قوي حال أنت لا تقصد أنت طبعا اشتياخلش حلوة أحمد يا تاو أحمد يا ويستر وشورسة درامش نخواتي نسيس لا يطون كروشي تانا يالخش تانا واه تالك لما دي خير إيش تشي ما دي شو عم دين دوزون عم دين دوز شو بوس إيه له تشيلي دين دوز ولا دين دوز أو تديس يالخش لي شو تانا مارغين شو بحكيلش رمضان ايه ich bin kein Muslim mehr dabei بوصل بقى وقت لا هو كده وش الله يهديه مت عسى حيدي غنا يروح الله ساتقول بده مت عدوي واللي مليوتو تام اللي وجه اللي بو دين بولي يملو
نه حدوش نه حيدا بيش بهي أبو زودني بيرش دوخش ليلو تقوى سوا بار ألا سوا دوتك حالات مولي وي مرخبوت نوخشي مرخبوت لعبلي وي أربوشن إسلام وي دالا لعبلي وي понятие хунхолбо понятие дайли сан бесплатно понятие гылка дайли вайца мы все самое хорошее укрдикнагвай который веками тысячелетиями создаться один аш оттачиваться один и дик хубнушляться что дик исламин арабшин легко полностью. Дела 3 семерки. Ой, сину ашицан дала. Нах. Тунш моя цара до. Цар ху я цан ху еля. Адмаш хуш та цара нах хуш бат цара. Бёршум хуш я цара. А модер хиза де камия шеш. Лидер шукуждо. Ой, шин чур аде ака. Ой, шин сину ашсан. Чуде. Пейд бостой. Дерко что чуадо. Ветеран, ему не стали. Почему мы ночью думаем, что понятие шош, до вариды тысячелетиями, хайан, отточиться один, дик оптимальный вариант, не сельчать. Да, я легко шаек в один миг. بتساعد تسعة ملت صوت ملت نخش بوم حقي يهدلتك تاري حتى ديني هاي وين كاتش آخر وين خوش خير داتري بتساعد أنت وينك يا يول جاز الشمول وأرخادوش إتخين تار خادين يا بتساعد سبريا دبكشيا إتصبح ستوش شيء محكبوي بتساعد شيء محك صبح شيء يتا إيش وكان حتى لوش سينواش يتا ها Tuurlijk, ik let alsjeblieft. Omdat dus dat hebben we zo is uurs masera. Als meeting die is nu niet dahaus bij box. Dan sadal je we mag kada kennen dan we mag het dan ja dan de herkamils wel geriater hond der sibri we mag kerbater. Kaza akhi mag kirgizi mag kwaakhosh ne. Ikamils nog je kok bochil gerdater we. إتل خلدوش يا إسقومهم ديس تديش السيب يا بوش يا نقشل ليستي نقصر تبع أحكي دقيقة نتسعر صوتنا ملت نقشل حقي يقول له فتجازي يا جاي جن هدخل وشلق إذا شرشكه نقش حقي يهدلون دات هرجازي خد وشلق الريامر تمشي الريامر توش ما ده مش تعيش توش سهم شملت شو ساهم شيات هل نقشي نقشي يبو هل مش نقشي تخيل الولد وكان سايش قلتو يلشاش نقشي ياتشاس بوصل بدو نقشي اللورش داتشاش ياتدر شو نقشي خلي يشيات سون شو جازري سون ده ليش شو جازري خايش كم يالده ديش دو ونقشي خلاي هاي نقشي خير واه تلاي جاز اخر دليل ريق او نقشي يردات وده حو جازيو نقشي ويردات جازيو وده حو نقشي مديش وات الليل واش وات دنيا دي اشتي بيحكي نقشي جازري وقت ثلاث شخص مبات صارخ وي بين يقر وي سكتيت وي وصل بنت يعدوش دادغيت بعدين لوشن سال سيناش اولي اديلا هو ينقع زنديق شي رأتي شي ميلو مشركين شي ادينا خير شو ادينا منافق شي متى ايمان دين يلا ما دي يقتاغله تا شو شيء اسلام دينا تلور شو دينا دا اردور شو دين عام دي دا دين عام ويشوش مو ملخا يحشن تانا سونا تاني بيحكزلو يحشن ايمان وعدالر شخوات حالدالر كوكتاس بلر قلوالر اقياويو نسل ميستيمهم شلوش تحن دا يشوش تحن خلي شوشم داتي حبوصل دين شوين حبوصل دين شو عساتري حبوصل دين شو واستر حبوصل دين شو اربوش نيقش مباش بوزر تتاح ولر ولر اقياويو اورما شاشي حالدو شريعة دوزر اسلام دين عامدر تان خط يشوي هم عامدر يشوي هم تل يشوي ودو تا بوستينا تا بيدو إنش داتوي تا أرينا داتوي ويقدمش دين دال حيقل دين لوين أدم خش سبتح كل إنشاء بو دال أدم ويلي بوويك أفلا تعقلون ويل سيوتا حيقل تسغولي نام بو الله ويك طغنا قعون دي داتشي مالك بوت
تعمل حاجة وش بات تبوا لا وين يقول تعبت هم تغير سندوي وسبحان الله تومن قلن دوي الله ده تومن قلن ما ده سوى أبوسو بن دوش إيه بدي عيالا ده الماستر وشو عاد ده خلك حيالك هدي الماستر عيالون عيالا يوي الله ده او شيء الله بوستي رمضان ال مرحبوت ما أتصنخ الله ده ما هو متصبوخشك Oh, ziet op dit als je hoe gaat zo naar hoe dat je اللي دائما مسري جيتو بريناشين يا شيخ شلون بيتشكي خلوش دي أكباغم دي دشي دالوش خلق إنت داجي أي خراب شوي إنت جريتيا دلفي بوش خلتيجا جو خراب خلتيجا دلفي سكي أرا كل أور سابريتس كذا يا شيخ سكت بدا تود إيه خراب خلقي سامت يجي بيتسكي تارو هو يقطع دشي يزيد عيا تنتجي لوتا يبيخش عشوش جيتو بريناشين يا شبوش كرفاجين يا سيشو حلقة دوتا بوبو بوتا عيد بول إمينيتي داش سير بيت جيتو بريناشين يا شبولا وانا حكيت ديال نش خاطر باكو نو غنيا ما هي إنكي عمواش إنكش داني كرت سويت دي يشيني جيتو بريناشين هو شرع بانش كاتيست شنو دي بيول جيتو بريناشين هراي تا جيتو يش شيدو تقام دات دلو شكل كويسن وكان وقت طب اشتغل شكل كويسن فشيدو متعلوش فسمو دوش دات صلاح شاشو كل هيك كده شيدو كل هو كل هو تا الدنيا ده كل مكش بوتش بالا يكش مثل لي بعرفش بوتش خيل اخر وحيد واش يعيش شيلوا المثل غمرش كخيدو تجا جيتو بريناشين يا شوك الله دات تيمولي دائما توامبا بيش ندي لان دوتو شيهم شك داخيتي هدو قيت شو تاعتن هو هدو يتون هادو اخ يلصمن يحشي هرخلو يتردشن تردش بيري ديتسكي سكاسكي هر قيرم بات قيرم تصر وبشيت تاكوت спокойно ойлича قيرة вещь قيرة вина полностью ада вина так дюйс и хумда сидини ожужи тахкира ой полностью ада ой чтоб ты уже все мозг у тебя отключился. Потом ты можешь уже и полюбить Аллаха, потом ты можешь уже милосердным его называть, но сначала ты должен испугаться полностью. Страх полный овладеть тебе должен. Чтобы ты даже не думал о матери, о сестре, только думал о личном рае. Тебе уже плевать на мать, куда попадет, сестра, куда попадет. Ты будешь с рая наблюдать, как в аду твои родственники, а уже полный эгоист. Ой. بين ماستري أولك وهي هرش قوم ماستري بورش قوم ماستري وش ليسيت قوم ماستر بقوم كام تان دمدو تان وي قوم و يال بال هيا جاه هتت بعشش جاه تان موت حال يهدو وحال يهوندو اللي تمس هذا اسماء فتح كولا يرتسخل مسيت فتح كشوا هذا مش ما يوك سكوان اللي تشهر جيزي أرقام كالقسنش واتبتنش مش إدينش قال شرش ويو أقل سوام تقلش مكرمة دات دور أكيد عارف شغاس كاسوام لورة نقطة يتشوه دوام بيودك دات عارف شو دوام هو كان شيء سوام لور بيت ده مبوي أكيد شيء جماعة شلاتو ناحية دور خير سايد وتنالهم ديال دور خير جماعة شيء جماعة شيء عدل بال بوش ستركتور يا نبرة تتعدل نقطة عدل عدل أشي خلق وخرجن فتشل إشتا فتش خرجن فتشل كواليات شترويه وجايزر سقوى اللي ترعي ميل بيش بيشبر تاتو توان بينش وبشيك إز برشو من داج فيرت وان دابول شيء إمك إز بري خاوي من داج أنت يا أربولش لا غزوة إيش كزبر غالي شو دو أخشاني وكار شواش والوسيم سو التدبير واتر لا شو هدوك باسر
أخ إتوام ده بهش جماعة حقوق جوالكش إيمن جوالكش هون ده أخي تو ناخدش ينوب ده واش مخيط شرع ياسك شو تبي شيء جوال قال لي واش أغيرش فتشاق تقول شدوي خيك شوش مو فتشاق مو قول هجوالكش اتصدق جماعة شيروي إيمان له جماعة سدر جاتي بيت ستالته إذا شكا نخبرك ساعات وامنا يوش أرى الجوال قال لي واش شاش ولي اللي بتسوي حين انت ليش قوتش ياش دير باتر نخشي قوما نخشي فتشاق وليته ساعات وام بينومش ياسر يعيش ما هي غير ما يمش داري قوم ماستري بقوي كان وقوي دين ماستري هرش هرم سابلتات ياش بورشي وتسومش قمت عباش ردو 2500 темло ورق темло ну короче үш ворق герзияс да худяш бар үш том чек бәлч мирное время үш каба поуш دول سابر ديال جماعة ياوري ورها حور فتشاق تقولت أخا هتوام بلا مواتر ها حاجة هتوام دعباش أرى الجماعة يكو حو فتشاق تقولت حناخ إقوال خيرش بلا بلا حتى جيل قنت يا أخي احتم جماعة يبوشي كما أتالرت لا واسلاوي كي غاسخش جماعة يات كما أتيو ألرتو هتخينك حو فتشاق تقولت أنا تقو حو لا كوشك أقوخش وقوم من دحول ولا تقاجل ها اشترمش اشتر قلت شو يوخش رزق بلاتشات يشتري يا هرمش يشتر ناخ يبوخش ديال شيوش اش قلت يا أخي شو هرمش فيه أرقاح نشلات هذا شلم ارجع يسبوش شروي شويه يا اخي تشتم وجه نادر زبرات ها هو لينا هذا البلغوار في سناخن زيت دياش حي ذات بيش يلا اشتاق ويوم ما تبخ صار حلغر شدين يتياش لا حيد واش بيش يدرقود ايدي بيش كوش بوي هوش ايش تانيتو هوش ايش تانيتو ديتسو ديتسا صار لاتش هو لاتش دا صار يونيا دونا شيء أغطل شوي هو ديتسا يتبخين شغل يشلو تي خيس متلوي صار ديتسو ديتسا سان تلتش مداتي سان دوش داتيس يتسا دونا دحرشش داتي دون اتسا دوش مدو صار ميال يلو ستيك ميال دوسك صار الأوستوك دونا بغر آليات عنو هايت هوقيجيو عادون أرميول سي بغر وين قوشو قيق شوي تا وي موت بيتر وي همش ديتر وي همش ليل درخ إما يوسي أقر يوحنك ما يوتاك إنتك اسمو تار شاش نوختي وبشي دوبا يش دوتي خاصو من داجا اش تا نوختي مديدش باش تار قويتوش دو تا شاش نوختي دوبا خاصو يش ودا تاهم نوختي دات نوختي يا هو دار جو غير تبو قوش دو وين تار نوختي ملردا ديز بوخش خسون دات وي غلقش لردا ديز وي موات لربا ديز وي مارشو لري يز بوخش تار مارشو يا تيتك الله زكون خواتو دو بوخش واخ وي غلقش ديش بات تاهم وي ديزش بات تار نوختي دو شاش باخات يش ها هما مو قصدو هودي يتوالو أخو كارجن هو ده غير شو هو نميرين يا شو هو منطقة غير شو تونت قصدو هرشة الله زكون شق داك الله زكون شق مو داك هو عربي غير تاريخ تاني ولا تارومش ديال واش بيشق دول تير زكونش داون دول ما دري نخشي مودو حي نخشي اللي يحوش دوك يمن حي نخشي اللي يحوش بي نخشي دات هرشة تعربو همش ديال واش نخشي دوتو هاني شو نخشيات شو نخشي دات شو عبويدو وندات شو تاع نخشي دات ديت ветеран شو صورت غيرش بو نوخ يغلر بوست تاع ناسيونال ستيل اي صورت غيرش بوش نوخ يغلر قيتا ماما بو يديت سمالوتسان تعول شدك دوسون هو نون масу نوخ ما дарит хо тем не менее что доудел че ну кажется там вот вес дождь элч нохчу это хулил долишь ну
хаттер лорк, и это означает, что это не просто вот принадлежность национальности, это еще и самосознание, такетом, это больше просто вот принадлежность к национальности. Дух обязывает я шум дух. Хундач, раски тут обязывает я шума. Раски худу. Ну и можно что это башхалаю, шлил миксер, хотя церь обязывает я что, но церь курил шейт ок, амду харду, элено, и шейхум шлил дат церь, гилк шулкш дат. Нохти, хэч камнаш кайша, гилк шулкш. Ларым гергалуа. Шурум лердер, двезал снег лул хвостик, о, обязывает яш. Уж соблюдать надеюсь шумшду. Ах, уж валил ваш сахлч, ах, это башла, что хуно, что ледер ночи махули, а ночи убо, и входишь дело швеца. Лул хвостик гергалуа, ночи гергалу мук, лул хвостик, чувар, хавар, хуюш, худу милду, первый эхваттер, вожим дия, ашо лул хвостик. Окей, чувар, микш дат, саума, микш дат. Jim beri bak biat toker ya şu bar şu iş şu itek çubuğu yuturum dak doğurduk. Jim da da hava tuğu bak biter ha ya yugur yerşa ermadetsu. İşte diyor alışmadı. Ama la yok ya ha yok yutur box mu bu? Yok yutur de şu astan yatba kono şu aşır dakhvet şuy. Yet aşır o meldik et. Kelat diye şkır. Ha sultan tala el. Kana sayhaniye o jetik da oldu. أخو حلوك ديش تدي أشخد دات شريع ويخوات تبدات سوريز وي واتنيه ونقشو وي أقولي نقشو ما دي أحشق وال سوالي أخ نقشو ما بقى حتى يالك جازة نقشو بويربون شاش بروستا نقشي شان يوقع حاوقي أن محت خاري يهم دمات سان نقشي خلار и ас, например, санил ногчи вы хочешь ты чеченец, сум последней очередь интересовать я что, он может ногчи махтар, и сум последний вообще абсолютно бэл бэт сказать сумит, а сан ногчи вы хочешь на хо долго я бедуинский религии эватан, сумат я галвяла мать, иду сахаттар в первую очередь, а ногчи киетамит вы иду и хаттар. А махтха ария до ночи шанюк алилари и тани абсолютно интересно он дает. Газри шаш танохчу бохш нохчу мат я волта гват танохчу блэр дяш дяш чун хубан сагат дяш волта гват и киру вата ояч бухар газри да хаш самал нохчу диязаш бабатош гош баю аргазри я тимена хити нохчу дуй إديك شكل لرد غيرت شو سقط يا شيخ واحد ويرت كروش شوية مليوتو شو البايس إيه مقيمين دير باتو ساقيت كنا قيت كامنا شوبانا إيمن نقشي واحد ونقشي ليك شيلي هم ديك شوك واحد واشوات كبر دينسي هم ديك شوك وات غاسقي بويدو شيهم حالي إشبش بوي شي كان ألشين إتشوح شيء غاسكي وبأي نقشي نيسي بيرا اتشو يلخش ياتسر جيزري وده تشوح ويتشس للتير ماي رسي عش يلخ كيتشنا يلخ ويتشس دي تسيو دي الخدات ونده تسوخ شه صح تأوه ضروري إبن نقشي دوتش بل نقشي ليتش بل كنا تشوبا لا اتشوح كير باش تشاش نقشي يبو وهندو حلو على حاجة احتايوتشو نقشي هم دوتشو تنسقو شوية يوحتا وهيتش بوه إيمن نقشي غير قلق دوتش وتك واحدة وغيرتك حل نقشي وهو بوخش كوي حل نقشي هو نقشي شو نقشي تكون إيش ما يحشو جيزري شو دائما بالي يلوي أرقام يعيش يتوش إيش دسر دوشو مرجين شغل تونا يستوش تعسو هو يوروبي حبيبي راح بوصل ببوخشو تك واحد إذا يكويرتن ديك وات شو ليزه يوحكلو شو ليزه تا نرمان تخلق تك واحد يوروبي حبيبي تا نختي وهر نختي مش تخلق وبشي تا نختي من سجت ياش تخلق دوغلوش تخلق ليزه ليتمير خلون إذا أسبوع حبيبي أنت نايوش ويش نسون أكلني إتيحتك بوسون ويش وين يا كميال دياش شوم دياش أسأل تاج تاج هرشم إتيحتك وين يا سو تانجي سلم وشوات سويش يا من ولا نقطة سوى جا سلم ملو سو
Marshall erdoşuk Marshall hundat inoq çuyumlar diyezerdu. Sut yer dadu woldelle kida dadah diyezerdoşdu işte. Ve xwerjer dat sam xwerjer dat her doğuşdu dati boşdu insa harbi çuns doğuşdu lahlil vurdu eser set çuns duş duqası inoq çuyuma ter çuns doğu ise inoq çul ilil vurdu ese sedoğ ilil vurdu لا هذا اتسق هو بشيء اتسق شان اختي ولا يشتات يمشي تشل قازي اصبح تاها اسنيات قاتدو بيريكلوسكي عشوس تاها اولستر ايش بيريكلوسكي عشوس برامه يلا هر نقطه قيتنا بوش منو هاي هو اور حاجه وقع سكر بكو تاجيب نرمال ناخوش لو نقطه هم نتا سكت ياش دوك لوش تاجيب دينل دوش يدوش بس ديال بوصل بو نقطه كيس كلوب سيغا أبوسول بميالك النقطة دوش إسبوع وده لا متى إسبوع كيف قاعد تدور تغير تنش لدوخش مو اللورد تنش لدوخش بسيط لورد آخر أنا حبيش خواخوش يسوي لدوخش بخوش دو تعالج قوما ده إيه من أصل يشلون قميل دايا زيش لورد إنش واخ وتاع شيء واحد سمعت وتاع وينتوش بخوش دو يا واش ده إذا بس سودير بخ ترى ما خايسو مش أشودو بيريكلوس يا خير يرتي لدوخش أنا سودير شاش خايت دوي Als je nog zo met al die doet, zo nog zo om een emmer voor je zo maar les, als haboogs bonneert, ja zo daar in mijn gilu, zo deel is gebruik. Het spiegelt ook aan waar hij zit, ja, dan er maar nog zo. Ik eet hem bos. Ik kan me ja, hij maar hajia zo ook eet hem. Kert ook on. Wat je slaap. Als bad sabah, kijk boek. Ik weet ja, hoe al weg zo het zijn keer hoe dat het zo al is hoorwoes, hoorwoes. Ik nog zo كويت واحد كيف دوتشر نقطة كيف دوتشر تسديشر اتس نقطة يا والشون يا سوام دكتور دكوكر دكتورش نقطة وبوخش دكتور دك اسوام هو اتس نقطة يسوس شون ده لوكال ده دكتور شوز مرشو يحكركور بريسات شوز دينو سبيرو غوديا توانت باش مرشو Raske čubor boš brhun da će no čuba kitar i nokčiću ja sa nokčiću boš sa gezri opozicija mel al-awwal eti khazbolata او turkhana gante miro labazan duk yer khajiyu igezri metke khitar nokčilit ya baretren sa jihad boš sa wal shwat jihad takoni bil sa mashariat düt shwat et sa dat imsh dat aqa igezri etsel rasksan hod yashah pizya chestan chu yerdash pizya chestan doqumadu يحكي وغاسكي نختي بوش دوات شيستو ده بشبه سرح وقتك سار هدو خيتزة شوي خلني ير بيرو ترو تريتي جولش خلني إنه ويا أبوزيتي وقتل أقوى هوك على كنت ميلوسكي تمانسكي ديفيزي تيجي نشبلشي وقتل هيج واحد شو تدا هوك ده شبه ديرش نقط شيء ما ماستوك شو أرابولي جهاد دغيرش لشريعة بوش أرابولي توام بوك ثانية لوش توام داتر دو Alps molo شيء يقول شو بوش سلام سامولوش ده ما سر جرز يصير سونا ده بسيم سامو ما يلا يتس ايش يت خيشانا يتس جرز يتش قومو مرشو يق هرجز شو دو تقوم تشبيه بوك تقوم مرشو لا يبل جماعة شغل هينز الله دو حليل دو اللي تحيو قام كالقوس الله دو حليل جير هو دو قير داخني يدو نخ يدبوه مليم غوش يق عدل كيرت شكوا حاقوشي عدل كيرت لري يشو تيكا حالير تام بريترياتي خليح وانتا وخي داترتي وقع تا بريماشي موني ايتا تا اوتا بريترياتي خليح كن قوتا ودي درتي هر تا هر قام داخي شو سدايت الدنيا مدو حويش ومارشو يقش مارشو قام داباش كده هدو تي الدنيا حويش مدو كاس جرجلو يو كان غدا يشيتي وكان هو يشعر نورمال باغير ولا هو كان جيت غادي يدو الدنيا حويش بدو مليون اورجانيزاسيون شوش ما الدنيا غادي يشتوم دابا شي حتوم بيت شي حتى غادي شو داش توم بيت شي غادي نتان كراسني كريست ملم شوبوش توم دابا شي ديدر نو مو ديدو كوك دو هدو تولكش ديتر اوتوماتش ياتشي او شريعت وقتو دو بوخشوله سالو فتال كويس ناخن غادي داتون داتر ديدك اخي نبرت اتكس بتشالكش دولي ماسكو كيك واش اش دو ارسلم هياكلو هرادي دو وجا تشربل يملبلش تاعت امس بينهم شجالكش دي اخيتش اخويت جرجل وتليل دو وتتنا احتياش بيحك بينكوين انت انا يحتى يتش ينقش ليك وتقوات
شون هدي دوجي هم هستو مو ناتورال اجور بايو خيل جماعه شكاش لا جالك شمايو اركيكي كان سخا سور مخاي ارجالك شيش ما يتعيش شو جالك شمايو شو مدو يقوم مارشو يحكيش اتخلقوا اراد شي مارشو شوز مارشو يحكير واش يايق اتغاشش بوحك بالجرا اشياء يالجينسك يحتاج الله اخي هاري وجيبو شو المحتاج دار مولا خير دات دار مولا شو شيء الله اخي يحتاج شرط ديال اختيش دو يدو تقول وحدي يا شيء جوش تو اكتك داكاتش تقول شنو ايش تو شنو شو نسيق عدو ما قمت كيك يقدر تقول شنو ايش شنو دادي يحتاج يتقول شنو كيك يقدر تعرف كيك ايش شنو تبقى تكون عين تكعين ما بيش ايش ما دو تارح يقش ايش ابليس دادي يحتاج نورمال شو Veteran, hast zezek wegen naost jualerets naosto. يو الله Hast etayok majos zezek wegen naost wegen naost jualenis und sagt هذا يلقى هذا لقى قبل كنت يعدوش باش تبيتها ha sagt شخص مسؤول باشه. بيليني ورثة بيليني تعشيد داخل حوير بعض قال سم تخيل قال عشو مياتش ورا أقويرش واحد يسديش درك واحد يستدح في حل عيوش يقعوا شو مياتش هاتسون سنن بعض قال ملي مشغل جام ميجر وشو مياتسون وتمجوا أشياء استمجج ويش كاكراتي مجج وحاول يحسن شيء ما رأيك يو سو زيت كشداد الكوكير حالات دور إيش أقوى واحد يستنجدوا لا دام ميجر تو يوتوالته. لو تصدق أحتاج سون إيش يمشي شيء خاني ثاني مرزوية وأنا خلنا الوقت إيش تعمل كريم غير مرزوية إيش تعوش بيحطوش مت كل جزء كذا عموب إيش تا يعني جاي كلوب شو ما إيش عوش بيحطوش تعمل كل غير كتير شيء كيك شو مش حاله شيء زيت شو تعمل كل غير كتير Jualet أنا ما ده تريزم. И сам дальше я дулин бусобна что я люблю тебя ради Аллаха что дезду сунде дуте язык шумлуш еще безум что ради Аллаха дугудиза его мадутся сам سام دو سونا ات اربو از کنش سا اتوا نکاجدم اگلو اربی موت بیچ اربی موت یودیچ یو سا نوخچی مت قدی دوش اولش سو نوخچی تو اینا ایقامیلش دیش اینا اوجه می بوشه اربی موت برش بوش اش برش ما بی نوخچی تو اش بیتو شو دات اب اموش ما بیش کولش که حجه حمل ام بو ام برش ترجم ما تسی جم دوش دو دا بیر اربی موت حجه دادش اكتوح برج ما برجي اكتر هوشي وجه يشير خاي خايتش عربي موت ما بيوتي سونا نقطي توح عربي موت بيتلا هون داج اي موت يتر غلقش مال داش تو نقطي موت دابوكش بو وي غلقش دادوكش دو اتغاسكي هم نوسن اتغاسكي متو نو هر عربي بولي افاس نبو غاسكي دالمو داور هنا وجه ودك توح شوتس مال اللي مش شوتس سوتلا عربي موت بيزبر بوخش نكاج دم أقوله إما جواشينا يحجوشينا اتشوح يو أرياشي عربي موت خشه يطير نشدوش سار تا فيزيك ماتيماتيك يوم بو سهول يدندوك شيء سار يطير نشيتو عربي يحيستوش إيميل عربي موت بيتش والوقت يوتو يحيستوش بش عربي بوشون ونداج عربي موت ما بي سار متح سار بوبوخ يساقون هو يبوخ ساجزلي تحن تجا عربي موت بيتش وشو نقطة يحيستور بات شو سعر سنخ في بيت فوتي عربو ماشي تقول شو سعر نقطة ايش دايا ايميل دو فت بنياتي شو سعره اتجازر ما شاء الله كنت ما سير جامش ترنو كنت Хорошо. تعيش باللاتسون دل خاطر خزريشن. خزير إبراهيم عم خزير. تيك توك أخيرا بديش بقدرت. برضه أشعلك. هن ساين سكيل أكثر يا حسين كان بحلة شات. صبر دي راسيت سكينة يون.
О, запасной царю. Боже, яйца. Сун, сей рабочий, езжай, чучал, выстроишь. Сиц атоскон. Bak, marka moldaydı şu. Siznachtek vistrelir hochash waatsaron. Ajok telar khazar eler hotsa khazaron. Amat bedeli markları yapalım. Say, da tsari. Бях мобиль, шляк, французы. Меня слышно сейчас? Пацаны там, марда. Трансляция лото вариант ходила. За рулем буса через полчаса Захару. Саца вопрос, Дарса, хэш, вала. Инт схешуко حل معصر. Я нет, не в тему, может, вопросы задаю. Там Газо? секунду, там резко разобрать. Рамштейн, я ищу их, трансляция, я ищу их. Юхиц 8 на полторы через 10 минут. Бекту ассенсих, это запасной аккаунт. Добре, и трансляция чак тяло почва уже чисто зритель бехер баци, дистрою да почва. Почему кучур баша биструл нацу? Просто интерес, я хочу кучу транслировать. Чун бо аз хочу транслировать, я хочу уже виструю цахолдо. Чун звук бехма цал почва. Это очень нахауса думает. Но то, что в Бадре или в Ухуде было, это то же самое. Газва. То есть они... وقت ده سيشن وين ألرتنا سيشن وين أخذ أخوجي الله يهديه حسن خلقي. А сейчас дождь, арбой дождь, или османское, тюркское какое-то. Во время миридизма зарядится один дождь, тут и... О, да, ойдон, там мох, غربة أردو أج ها الله دو أردو الله خير دوتر تعهم دونه تروش ما داتلوش إيش ترازي شيتنا بتعدو كان المعول تعدونا تعدونا هيدو قاملر ده سي محكر بقر ولي أج وجي غادي عواتر غادي الله عواتر وطلو نسبة أنت ويا أنت بيرو تقول بتشيل غزوة ألر وجي خد بشيء دوتش تاكو اسمه ونيمبل وين يحيلا دات غزوة أرمل Очень точное значение, говорю, что он газва. Набег, поход, военное вторжение, рейд. Но это связано именно с вооруженным делом. Не джихад это более обширная как бы борьба из внутренней, внешней, там с иманом, с айманом, короче. А газва это вторжение, набег. Вот еще раз. Ибрахим, а с какого языка? Набег, военное вторжение, рейд. С арабского. С арабского. Исторически в арабской исламской истории газават связывали именно с военными походами часто раннего периода ислама. Просто под исламской... В кавказской русскоязычных традициях всегда звучит так: священная война, то есть вооруженный аспект, а не общий джихад как усилие. Главная разница: джихад – широкое понятие, усилия во всех формах. Газават – узкое понятие, военный поход, война часто как синоним вооруженного джихада. Просто исламская история и история там какого-то народа,
приплетенное к исламскому, типа гадалошем, да, стицари, типа арабское, короче, слово. Газва – это арабское слово. Лазо. То есть, получается, и в этом смысле тоже подразумевается и набег, и поход, вторжение вооруженное куда-то извне, может быть. Илюха, четкий. Газва, набег, поход, военное вторжение, рейд. Просто мне почему интересно, вот если мы говорим об истории нашего народа, если мы в истории каких-то набегов, вторжений какие-то соседние там регионы там, и так далее не вели эти моменты, то откуда у нас вот это вот понятие? У нас должно быть четкое, свое понятие у нас должно быть. В своем языке машун, томэл. Вот Ибрагим, эти они не должны быть. в Гугле, если забить газават, что это? Тут выдает у мусульман вооруженная борьба с неверными. Просто неправильное понимание. Видите, вот считал доктор. Вот с самого начала и подкинуть один момент. Это просто мы это своим словом священное, там, оборонительное какое-то, ищет представление его. Маршон Туамбат, вот он представление его. А там не так. Словом чужим, но подразумеваем свое. Да, и это тоже, кстати, нам войны хинсенс воду, вот асинс дейшит кучва. Духчан, духар хайсер, ду и сун хайсдари халк, но я подзабыл, не значение. Но хинс амел noch чуть-чуть gestellt, хин тебе худ, да, цапи худу. А у нас понимание, это как будто бы наше название борьба за свободу. И вот это незнание, правильно, вот этих тех вещей, оно нам очень сильно вредит. Во всем мире, звучи, нагазовати, мазовати, шлиц, важный худу цабу. А в мире это воспринимают как набеги, походы, короче, война с неверными, видишь? Sunde idu is moje kucho mel самообман виру что ишь там будет он рядом будет. Да, понятно, воен ишь хилатун там всегда. Но дунья цуна ишь мансапет мир это понимает как есть, а как есть оно записано, его значение все знают. Ногче дона, ногче эдла и состояние войны хилч. Эта война может быть освободительная, наступательная какая-то, рейд, амабо, надо, мог поюствовать, арадольдо. В любом состоянии дона, состоянии войны юкрес. Ну, сакет мядона, камлер да мохтлер ба. И дариза, так что обширно хук дона понимание, развоты. Самер шулня эдола. Санох чуман сегат деш комана, нох чуман сегат деш шумад. Сегат та, ше де мерхма доти бузумна нох чикам. Ах нох чта, ше пачак ма еди, пачак цехилча. Аса дünhen hala, sa lelo деш ма, ой ха махклер ба. Нас гергалун ждого, что мелдо цак международная организация шук у здравоохранения, до коюкуш. Из-за нохчи хилюе шука сума нохчи ма сегат деш биш. Ну, هر بصوب ناخدي الجزري سعر تاز دروخ لأن تامات يكرر شو ده هو ده أي دوغوش ده ديش لو كسب شالقشات ساز جرجل ولي لو ديش بارك يلا هو ده لحون تاع يوخين إيكونوميك يوخين زوج تيرا شو بستعتاد حون تاع هم ديزي أهوكنا ياخدوا هو جزر إتنا خصوم ببيز بحكار بتاعون هو يش بول هون هو دير دول ناخبات
هوك ناخد سات جغت قيق دوك سود يا تا فابريكات نيغ تا باخن بات بتشال يات بريتساوتي اتس ناخنا اتس خلقنا بالي هدول وقاقيت اتس داخن دول توامب بيشو باخ ايش لو يخش بتشال شيء ايكونوميك دالو دوغ وشو ما دوش هوك هرقام داتو نبرت غويش تو شو سدور داترتي مارش هوك اتس قومي وقع توامب باخ توامب باقر بو تاندير شين دير بير بو وينش بو كده هو ده إما ده وين خلك جيم متوان بيه وكده هو كده هر كام سنة داخل تدا هو كاره وان بوي تبو فوق دائما هر جزري Говорим, Ганнибал, це джихад, да? Дин, дахуш, дин, кечангл, но кочтош, яштемш бу наступательный, оккупационный, ду. И лат халоца, и халоци, нюцал един донт эдюльцан. Це целоч биш бойа, телятыша, шенюк и хатури, шенюк и диббо. А войныг, войвеш, мохклар барбие, وغازوات ليلينا دات وتسنى دين دعم دات ثلاث ديل بوش هني كوارتوش دعم دات انترست هدو هيت هاوسلش ويا خلط ام دبل دق دبيش دو تابو كان هما متسخل ام دبل جاري جماعه كابو كان سانو ما تسخل كان ام هو يتسخل دو كوفس يا كان تسخل جما جيني تو ام باتيو نو تشاور تو قوسي ذات سو بولش نيك يحدري ناخ ادبري تو ام بر رادم سيغا شيل ولا يز دو كوم شلوك شيل ولا دقني جدات نبول صادق شيل وقيت دي حاضر شيل ولا دقادو ستت ولا شيل ولا دي اي خلمه دي تنبول سلام شو هيقن خان ولوك والخيش دي حامل يوم ده زال شو اهدو يقولوا دي هدوش بيسن دي هدوش دير دول لا يسمع مت يا غاسك بيسن دي هدوش نتو سونتير مليون تي بس ماتش داتس يو تير ساما داتس يو سابوچ دا يا كيس مليون مش تي ديو ادو فيبرال دي هول سام داتس يو لوت يا مل شيلو خاش لوت يا اشتي وش دا يشوك بيسن دا دق وليل هيز لو ريتي لو رياتس دير انا تبقى انتم سنه كوتشو بل نحكي لكش بويش ده احسن دين شين دين كابت تغالا لري وتاتبت كده هو كلي وقنا تا قومت بال بوش ما دوش وقر قام كيلكو صدق خرش بوخ وين كرسنا دنيا هو كرس دنيا ام كنت بوش كده ويوروبي هذا العيد دهيز يبلدات ناخ باتو يوروبي هذا يحتاج شو هنا يحتاج هو كان دول ام دير بو يد هاي انجاز كان نجي ايوش كاغولش وكان شو نوختي كميت شو غايتي ويروي حبيت شو غايته جاز اشتو كربوسو بنهيات يا حيوش كم قال قوسو دك قوم وخيت توام دابل بها وين جي خدي وين ادي لندو انت توام بار بوكو اوتومات يتي وين دندر ودو دقيق وتمارس شو صدايتي وين بتشق قوالي ها بتشق قوالي ليش بيات عارف بتشق قوالي راس خنات لا عارف شناوي بتشق بالبوش مو بات نوختي بتشق قوالي شي يقوم بالبوش نا عيدي باكا وعارف حلغر تاع يدي موات شو يوم شنيل دوتر مدات نوختي عيدي عبولناخ شو ناخ ايد بويت سايد بويت يو عربي محكا وانا $100 ده هذا شو حوي جماعه تندوي حوي جماعه قوال يوم شو ليل دوتر مدات نوختي То есть он первое состояние газоти, джихади, военное состояние, военное положение. Но на втором уровне а еще газот чисто оборонительный ду, а джихад да наступательный ду. Оборонительный ду, наступательный ду. Войца да дац газот да, например, Грузия да свой. يا أذربيجان شوك بدانا ده سوي وين حتى دوشو اسكر يختوا дознал Эрдош рейдхл мегардуцунах але упреждающий ударили что хочу варта дона и вы я на хриш don't иска заят решуя но оз дознал гена дел эскер да дона идол кам хизин да свой сундере войны оборонительный ду газот ценага оборонительно наступательный ду туда качаешь
Tüyünü bak kaçsız dona nahallık bir. Nah dona da büks. Haka hadisler Allah iş bir şadık diyor. Ve mesela Allah. Yok raznice yok. Ne koç gerte dukhernik. Ne koç gerte aşbol nah bat mer aşbol ser koç gerte dukher. İmadı koç gerte madı. İş hayız ber bayır gerte baş hayız da ne sa aşbol şey mahka aşbol ne koç gerte. Okey magamet diyelim kokarat el ot inerman duel. Astal ot magamet diyelim. Duy. İbiyo khumit ولين جالق الاسنا حيز بot etelot. Noch şey mahka. Şey mahka gaştan bir ama gamet do yer çıkık el geçnah bu haka bok zudri beş nok yalte. Şu bintam ve bintam yok razı. Magamet ya nit sobol chats adu tam bintak wat. Döyle kıratın bara vati nah beşen büsen eliyattık bu. Nok şu dünya kuyuskul ermi döyle tam bir magamet yok wat tam batak tıkılı. يرش تليات زدري بيرس نقصوتك املو تقول توش يتعويق لا خاله قال اختلت نت از بوتشتر بيرش بيرش نقصوتك وات وبنت ام رازي تشا شنت يحت خدتي يا نقشي Şimdi yok bilgo yok yüv bitirendi ona. Vay yaşlıları atsara babanı ne rit ne admış ne lak ne kitam лачбар хабахтар хыллакбар. Мялёк разницы yok. Пацакахты вообще в корне это не наше слово. Это тюркское слово и означает то же самое, что джихад. С тем же смыслом. Война с неверными. Борьба с неверными. То есть цанна решает Адмитр веб оморил тегду под этим термином. Термин тюркский дала, ему подала векигендоль, да, саат вам habitал, да. Именно газу то выдада она неверно, что бэйан класс дел бош. Амет хаитал. Я имею в виду, вообще это слово нужно исключить из нашего лексикона. Войну алилу диештанцы. وإستوريا سهل بولشارة هي شوي دولور قاشتله ويقوم وتوام بيربوال وينو يا هو إستوريا خلا داتك أم دوي سونا تايب تشوم شكلي حال سوب شستوز نقام مدي استوي هدي دو وز دو انت اللي تدو هو شخيات بوخش نقطة إستوريا خلو مش ده إتا أرابسك إستوريا تر إيش عربي محكاه بي أنت عارف أربل أش تاريخي ويا مجمع ليلي نجوال قال يوك يا لا تيش يستم بولي تو ليلي نقول ليل دولايات تو بين بولتوام نقش بين بولتوام يوك رازني تو نقش ولما سو نتق الدنيا اليادن أروجي مال لما دعوتو خبايوش توام بين شو المخايش يا تري هذا بيجن بولناخن تليتش هذني بروست توام بيش ويا صباح محبا زودري بيرش حيز دو حكا بنت توام بات وي محك وي زودري بيرش تحيز ديت هذا صبيش انت اللي تعطو يلوك كي تشمبويا ايش باي بوارشنا باي زودري بيرش نوخش يلو تقوى تعيرتش تلي يحتقبوه هو بتش حلقنس بينتهم هوك تقي حتى هما يليقون تقورت انت يا اخي تشقون خير بوخش وي مو بوي يتل بيت بو شون دول تقور خشق دول ده بتش حلقن دول دوام هل يرتش دول دوام بين تقوهر تليش ايش اللي تبول بيش كاشاش حبدوتي بيشن بولجي اللي دو بوليت وربوط عبول بوارشنا أويش بوليت بونش دو يرت إلي تحيا قل يهمش اللي ناه مبور هوكا رخصا همش يمديل ويت لا همش كرميات هوكا اختاري لطوي Марин, дадя кавай идуаша, ногти дона мастер, дадя кавай. Сунметтен дона примерно. За определительный дует за ажи ако амёна хадер. Хотя бы за примерно. Чем нам нужен дождь для нападения? Что собираемся нападать? А ты оборонительный туам буэла, туни бух бол, орам бол, ночима, будуаксон. Ногчиш беш был там по дефолту оборонительный. Мы же не на Бо, и бо, посмотри, где найти такое слово, которое... Можешь придумать, вон где что, ну, оборонительный, там, как будто у нас были наступательные. Ашун, туам элчан, то штатцы. Вот это Туам? наше слово. Туам халду.
Маршун там. Освободительная война. Не оборонительный, мохулдо, освободительный, уже аля трянчты юдо. Ну, оборонительным тоже можно сказать. Свой маршун. Отстаивать свою свободу оборонительная. Почему бы и нет? Сам резу на туам букда. А проблема. То просто Ой, до. я Аж камел дечи юкибе закричался дона. Я думал, вы сравниваете джихад и развод. Скадон, сун ватты задача, цана дона. Кто-то дона захватить какой-то там народ, какую-то там территорию, делаться ватнок. Халдек аз дона позиции шларинак дона. Иммунцарина дона. Из-за вывешлатя. Вывешлатя. Опять сахай шуя. Шо, машло. Лидер Машаху халдаца и до форум ЧДП реакции чували последний, скажем, зачистки халдаца. Да, ведь хочется. Что в админю тебя стоит хожу. А как участник осмечуях из чукушо ролика и кек дона. Аж я зинчу квасиес или синий я зинчу квасиес? ЧДП политические, радио Маша, лишь более общие. Черные круги и юка форуме лязинаги и общинок. Все, а ты что историю ходит. А у кончу киста есть соези? Ну, а более политические, чисто политика связанная. Все так. Черных забивать и рукой информации. Тут человек задавал вопрос, в чем разница между джихадом и газаватом. Вот я думаю, ты с самого начала слышал. Что сравнительный анализ я что надо, дона, это дона, исламский дона джихад и ногти газват. А как таковой термин, что еще да, царство. Терминологию еще да, дона, сорезук ногти два, что бу, пожалуйста. Туам хал, туам волк, теманха. وهو يدتنا شادقي شولا تسام شادقي دون أجوك دوات من هذوك سونم سيوش هذا توش تحت يوش كده تем более سيوش. Да, тем более слово тюркское, да, мы знаем, чем они занимались, да, и взаимствовать у них какие-то слова, не дай бог, в свою качестве. Тем более такое слово. Вот. В то время как мы будем обороняться, да, и называть это газаватом, ну, кибл-нах, которые знают значение этого слова, они воспримут это как джихад. А нам джихад этот 100 лет не нужен. Нам вот эти исламские оттенки войны, Резу, в этом плане резу такой моста дона дукка тюркиз, все дона иш дукка дая есть шекар, ахч, разные дона юрт, дук даже дукка. Шекар, тюрки разве шекар производят? Вот, отсюда делаем вывод, что это не их слово. Ну, в эмоциональное иду. Войдина мада шекар. Значит, откуда-то мы взяли это слово. Так прикол в том, что это не тюркское слово, как объясняли здесь. Это арабское значение типа. Тем более, давайте, что дом, граждан дом. А мне почему-то казалось, что это тюркское какое-то через суфизм, там оттуда основа. Они разве производили шекар? Рамштейн. Церь и Рамштейн, хорошо. Хорошо. Ибраимик, лахса, суча, модер, я ничего не могу там делать. Дук боорт Тесла, Интер, Валла. Ага, и дайте концессию.
Так что, Марин, я за чистоту арийской расы дом. Чистки арий, никаких проблем. Все, что не наше, нам 100 лет не надо. Чужого не надо, но и свое будем отбирать. Да, не надо. И чужую муж, балиду, а что вы? Шекара из свеклы, да, делают, из тростниковых вот Вначале этих тростник, Юдо, палочек. но самое начало тростник должен быть. А сахарная свекла – это уже селекция, да, она уже поздний период еще есть. Санчо чуавала, чундика, умно что. Санчо чуауи. Вот. Вот, чуа. Тростник моей, да, она первый, да, добыча сахара. А уже, да, она селекционный белшбу, свекла, да, она сахарный, да, она увидит. В природе как таковой же, я не знаю, встречается или нет. Если даже встречается, то он полезен или нет, то она для производства сахара. Но то, что они выращивают, да, она, эти, да, она вывезет. Агропромышленный комплекс, да, она лаборатория, еще по селекции, да. Вот там они как-то, да, она, я не знаю, что делают, ну, надо у специалиста спрашивать. Но точно это не мы придумали. У нас ни тростника не было, ни сахарной свеклы не было. Ну, свеклами всегда занимались украинцы. Ну, церковь ювань из так. Украинцы, по сути, это наше эрсное. Так, чем это не наше слово? Сперва нужно узнать, какой сахар был первый, тростниковый, и кто его производил первый. И оттуда пошло, да, накочевать сам продукт и само название. Тигра хатхатил что есть. А вы еще не ближайший, он метршка, да, она еще по современности, да, мы неправильно определим. Ну, в Китае растут вот эти тростники. В Китае мы жили. Вот. Когда мы занимались, занимались, как сказать, Я почему-то развитием, думаю, она, возможно, Месопотамии, возможно, в ту сторону мы уйдем. Вот, да, конечно. Индия, Маина, смотри, наши предки, да, они в Индию тоже переселялись. В то время эти же индийцы, да, они были дикарями, нахбош, иштхл нахбош, они там ничего не создавали. Вот. И также оттуда же и Китай попадали, да, то есть китайцы тоже были дикарями. Вот. Маршал То есть да. нахбош был, нахбош. تخاطر درسه انس نجح سن شيكر ويا تركشي عربوشي يقع دلح ادوش اتسيرخل ديش دو ال ميشادو يازدين ويتسلا قين قام ويخلشي ويتسلا دريفني ويخلشي اتسيرخل ديش مدات ادوش نو ويما تعموخ دلحا ادوش خل ديش مدي Марзон цацехалиеш моей чекареш шице. Вот само слово мерзо, но, наверное, это подразумевалось как-то. Вот. Я алгат, марзой, да, два что мы двое алгат. Асам бо куду мац халиф смаалра хеч бог что идваш кечери кечу это яхирал ناخن دايلم سيس بارت سنادنا المال دولما وما تدل مال دول دشنش دادل وما تخليشوش مدو ويتسلا حل خليشوش مدو هوندالشي ويت تسلا намного эн мадева ويملا древний маду нохчи сер история бух мабацер ويا مسيت ازر شرش خان مايوي Дик дик исследований есть Луардона. Бог доказательно, Бог балдяж. Но я все-таки склонен думать, что Дона и Египет, и Агую, Месопотамию, я думаю, что уж Алхецу почему-то был. Я не знаю. Ну, в основном, он сыграл ходов, что было. Борсок и швачен асенхиток Или вот, да, ты слушай, хамел, да, что просто рассуждаем. Мне кажется, нужно вообще понять, когда вообще начали вот это вот
заниматься этим. Шекер, да? Когда его Шекер, открыли, Шекер, и оттуда Michel dergelijke wordt ik hier door Albemarkt dergelijke hem zo je zo dus zeer ويبر سكن zeer تلميذ يوم شيء هم ده Veteran, merzum na pa etsachur miocek, cer mach ma khilati cer. zeer هو قال فينك شوي وتاني مقري فينك شو شيء مو كودير فينك وبكايوي هو قال خلخلت زير أكيد زير استعمر زوم قال سخاء سوق خلخلت فينك بيرجع Финик в Испании, Рей Мароккери. Царь, иди шенцик перенести. Где они там их выращивают? вот на английском же тоже sugar переводится сахар. Там есть какое-то заимствование? Марш душит на всех языках. Он слышит, но почти одинаково, только масыра. Английский матах, немецкий матах, так, шведский матах, цатер дух, штука, шикри, цеш. Звучание этим цатерил. Ну, мне кажется, тогда нужно понять вообще, когда произвели этот продукт, да, начали его, а потом оттуда уже и где. Мел ойле велчи, цатери охшо, цеш. Вайн по-любому европейчкар гуч дал хардуке, цар производитель хардук дохар. Римская империя южченцара Дебеш получается отстал что зато слада шеху шелцен слада шуца першвекер эдуэшта это душ я хочу шелцен насколько старый дуали худа до Римской империи уже 2000 лет так и так. Ну, я знаю, что мы долгое время жили в Китае. Мы с Сутейп юqirnах Китая инбу. Так, Тартари, Юлшхена. Тартари была довольно развитой. Вот. Ну, там уже вот эту стену, да, китайская была, что это стена Тартарии, и бахты, и пен дуку халахтига, бех инбук войнаш. А потом уже там, когда войны начали происходить, оттуда им пришлось уже переселяться совсем и строить эту стену. ChatGPT с индис динабок первый сахар. Варин, вай на боша, мышво. Кстати, еще один разоблачающий момент про финики сказал тут Скоранчо Хагнюк и Феникс, да, там откровение шло как бы арабам, да, там говорится о финиках, а финики они впервые увидели, когда же исламизировать Яшхана, когда они попали в Марокко, в Испанию, Тига, Идич, Тигр Дяган, где они, в Медине, да, тоже. Там уже начали сажать, выращивать. А до этого у них не было этих фиников даже. Информация же неверная. Минуту. Как это? Ну, они, может быть, в этот, пока ездили по этой коммерции, покупали, может, вино. Где они там в песках выращивали, чтобы вино производить? Киек мелдо гуч болкун сер эшпш.
Неужели вы не видите финики богш, как будто это откровение от Творца? 3000 лет назад Индис Динабах Сахар первый. Хадис Бадова. А как называть уже не важно. Иштки мелду хакер, яшпш гуч бол, поэтому вот больше молитва, посты, саадахкар, этот хуй за который отсумал соуна дял хукум, если там пытаешься узнать, все, у них истерика начинается, дикая истерика. И это в первую очередь у так этих мужчин, да, мужчины, которые должны быть более сдержанными, вот, должны быть уверенными в том, что они говорят. Да, уверенных и убежденных, они должны быть спокойными, да, за вот этот путь, который они несут. Нет, у них там дикая истерика начинается. Сразу неверный бог угрожают убить. Шабик, я боюсь, что ислам это секта террористическая, искусственно созданная ими же. Все равно сколько они живут, потому что они ненавидят весь мир. Кроме себя, всех остальных за людей не принимают. Знают прекрасно, что врут. Просто из ненависти к другим людям, да, из своего высокомерия, да, вот эта гордыня. Все равно... وين خشلهم شو الخزق академический умадуй. Пошел денег я базра энколжиш дух что скажешь есть мix датбог. Я лаптоцом до инспекции энколжиш дух что шити энкол цер энколж махали прис до того это все поклонение арабскому цер базра энколжиш до скажешь есть мix дат адлом дуйду. Феникс في فينيك كي واحد ديان واخوش تاكي ودي دقيا اتخلج دقو تيريو إل تغل رشي توتي شرن خيني بول بيش بخليش اخدو اتسيخ سميرتي помогает من ماس هتر قي هو تخير قي ما يعيش ما تخلو هو بربل نبل شوي تاقوي مخيلة تيري الدنيا دي حكاية قي دقو مش باي شباي ديان درب ديو لو ما قام يدين غمش كالاري الله وشتن بيتر خول بيتر هو بازرا حد تقدر ديت كلش خوشو بازرا هو الخاص تابشين دقي ده تو يتير ناس عشان ديش لو جيش قاعد يشوف ما بازرا تك اخش عدل اخشاك يقول ده تو اشتغل يتير نشنو سافي في ساعتي اش نقول حموسك هايت كم تخلشي اتمنى هاو دو وستوك بريانا شوي حقيقة كرابل بريانا ستيشو ياتن هاين ودشيل دسخل باختون محبويدي شنو كيلوغرام بريانستي دشيل يزيوش اتسل حقيقة شو مش بايس وين هر تير نشنو اش بقول تير نشكا دات ارتدوش انكدوت كتور اراب ورسكاز ولا تسيش لمنت ذات نوختي بوقتان دوتش اتقي حيقلي تبوخ Там Дицерк, оригинальная держава эфир Шайерс. И, ну, в общем, от наших слышишь часто, да, что там войны арабский куч, мошуан били. Вот. Сейчас вот изучая нашу ситуацию, я вот думаю, со шорт гергал на абуса, гуандахц иш да, цейр гергал царах цабац. И кучма, они и Йолхштех, нету ни одного. Они все чеченцы, чистые чеченцы. Среди них нету ни одного. И кучу, они диндючи и паразитные слова. Что и Маша Лабуш, и вот эти слова паразиты. Üşдючи,
от них вообще арабизмом как-то вот это, запаха даже нету у них. И я думаю, все вот эти, которые в пеленах ходят, они, наверное, не чеченцы, Олхьетксун. Вот, ну, скорее всего, это не чеченцы. Это вот или по-другому, я не знаю, только они. كانوا يجربوا يلا عارف شيء دوخر سوا ها وين هما يتسال يا وين شوي دوخر يا ابو عارف شيء يزود الكوتش مش يا اخي تسال تسال يحتى تسال دوخر هم مش قال له دوخر وين ما قال له نو جه سيجا وجه نختي دوخر ادو بالليل مش حتى بحنا وين نختي ليهم ليل ودرتو تسال شيء دوخر دليل واشتو شيء ما حكى لي لندك ويدول شي حبه شيء دوخر شيء لندك نقطي وجه تيركوش مش تي وجه دبل بلير تيركوش مش يزود الكوش مش هو نقطي دبل بلير وجه دبل بلير ينسى وجه نرمى كارتي وقت تشي تياتو هم هذا تنسى И куч Машмаяхца, Ленин, еще 19 век, они эти в оборванных вот этих тряпках голые стоят на фотографиях. Царь Ишилели на маяц. Откуда они эту форму взяли? Они никогда это даже не носили. ترتال بوصل دوخر دوبو تحت وي بوصل دين دال هي تعرف شتي دوخر سير هو بوصل باخ كي دوخر خل تسخر دير اسم سال لي دوخر بدي هو اش كاع مو سال لي واش وكاي بوصل بوصل بوخ شو ديت شو ديت واحد باي اللي بوصل دوخر دوبو ديت عارف ايش تا امكان جدا بازر حوا ولا هو سيتا داخل كابا تجلو تاتك بيسالتي تانوخي ديال غوارش تاعو صاب كل يا هنا تجلو لو درس está debil yaşlı إذا بيرو دام دابا تخزم دسو debil شو قوي debil nog شي debil شكون وجه nog شي وحمو اسمه خليل ها شا سول شا وجه سول شا هذاك مش بيش إبراهيم خزيون هو قليل No, تتسقيت شو فرصة بيحكم الله هذا هي شو شيء если что تيجوا в речку что хожа изган. Зайчий анзджахяца. Аж ахкой, а двитишку чуешь. Вот к этим камням и стуканам, и вдруг избранные стали. Ни с того, ни с сего. Избранные. Что интересно, больше все у них из ненависти, религия наполнена ненавистью, презрением к другим людям. А уж, ну, как они собираются жить? Вот через насилие. Хорошо, предположим, что они всех перебили, всех обратили в рабство. Все, пошел, вот остался только их род. И что дальше? То есть будет один сплошной инцест. И дальше что? Ну, то есть это вообще развитие никуда. Так, без инцеста нужны же народы, чтобы без инцеста ты мог свой народ развивать. Они прям хотят, все, есть только мы, а вы кто такие, да? Животные, сравнивать с животными. Еще они говорят, что в раю в основном будут женщины. Вот, типа у них нету грехов. И что такие вещи у них это... это не выводит из ислама. Вот.
Это не вот раньше надо было с каких-то этих высот выбрасывать, а теперь нет, это не выводит из ислама. Все нормально. Зато камнями бить это оставили. Не догоняла, Вот сейчас все не догоняет. выходят из ислама, да, а вот за вот это, да, камнями, побивание камнями, это нет, а тут уже серьезно. Вот. О, интересно, будешь? Хок аудо хунш бага хайсын, айдиш туквай. Хакар элк закон долш, элк закон долш. Хакар цай интеллектуал шпин. Хаз белесун. Война шпубах цалаца асун приехали из Чечни сюда. И они такие выворачивают еще хачи, как это вот эти, да, хачи, вот эти, внизу вот эти брюки выворачивают, носки шчуюхкун из хачикокш, вот. Такие вот эти, как Одиссеи, вот эти, как эти, дикие, шабиши, баулобойл. Все в волосах, длинные волосы, я не знаю, там ниже плеч, да, вот, дикие, мешок, учумажу, как дикари. Еще зуд ютючу, ты говори, и коляска такой, лилш. Что я безандел? Они приехали, они вот настолько, они же радикальные, да, они своим внешним всем видом, поведением, этим лексиконом подчеркивают, что они радикальные. При этом сидят, приехали жить в Саадье у кафиров на жизнь. Убивать, ну, то есть по их логике нужно убивать. Нет, они сюда приехали, такие, пархта был. О, что интересно, абу. Затеж хейр был бу ирдуш. Иш видюкцер. Кафиршнук я хабехкан. On buzobnāca bija čekurs, tējies, molīrā. Ой, حبالله مرداس تبين تموت لا بير إفطار. الحمد لله ديك بالنسبة للآخر برضو قاعد أدخل لك شلون كده شيء بيخشوا ويرو بازر عسينا شيء كيبوش ما دي ساقو شوية. يتكلم شو عبوم يعطيك نسبة للآخر بعرضه أصلي بنتها أولي ترغي وابيس. Терахе, ну, уруайте после такого ифтара. نه هو روح واي على تيغروات Ты чуть-чуть ешь там. فينك يقال يشوي فينك قال Это شو строго. Это же Израиль плод. Ты что? Ибраим, хамар хтавудела. Что-то тихо, аж курица, да? إبراهيم مغواص إما إبراهيم إبراهيم درغا درها Да, ледик, халхун обычно, но сакан берется. قال لك ده زوق ده شندوي فينك قال لك ده زوبا ده شندوي Да вот, лак дайтер, ветеран, лекш кадош, вельчоп, сразу можно помочь. Теперь да, сюда вылечу. Zaten hinter okay, mir عندك business شو ما لناش كوبش موديل نوع ما لناش سؤال كوتش دول هنا أك سرازو كوتش فينك شو قولي حطت فينك فينك ما يتي فينك ما يتي أكمر داس zaten işte ne anlarım da ya gayet هون فينك كوتش داس دول هاي فينك شو يتسكح وصار فينك شو يتسكح كذي وكل إيش حق وياه business ولا إديوت هو كان هون فينك شو Is how is
شيء أخذ دين أبش بيش شو أو عودة يلا تعالي يلا شو يمكن أتربط كحقيقة صدرت بس ودي أو ديرك دورت Marca cheio, a Fênix lá, ó, Fênix ali, você doença, Fênix é qual, como qual é a contagem também chega a ser doença, rio, lá, a rua,